بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورین پین چینل میں خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں پہ آپ کورین زبان سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو سیریز میں آپ جان سکیں گے 4000 کورین ورڈز اور ان کے میننگز اردو زبان میں۔ چوکم، تھوڑا، کیونگی، کھیل، مک چھک، مقصد، تھے دو، رویہ، نام سونگ، مرد، چھووے، ارد گرد، تھے چھک، اقدامات، کمان، رک جانا، پھل سینگ ہادا، پیش آنا، تھاری، ٹانگ، اوچودا، کبھی کبھار، چھیریو، مٹیریل، کھک کھک، ہر ایک، کھول کو، کبھی کبھار، اونگیدا، موو کرنا، ہانگ سنگ، ہمیشہ، ہے، سورج اور سال، اردا، کھو جانا، چھایو، آزادی، چھک ایم، ذمہ داری، پھکیدہ، تبدیل کرنا، فیصد ہادا، ملتا جلتا، شم ہادا، شدید، کھیونگ جینگ، مقابلہ، سارنگ ہادا، پیار، آنی، نہیں، یورم، موسم گرما، چھارادا، بڑھانا، فے، قسط، کھوچھے جوک، تفصیل، کھیوے، موقع، چھیگو، زمین، پھونچے، کتنی بار، سو بیجا، صارف اور گاہک، شردا، نفرت، کیومو، پیمانہ، کھیچن، معیاری، مل، بات، پھندشی، یقینی طور پر، کرونیکا، ایسے ہی ہے، پھادا تھریدا، قبول کرنا، کھپس، قیمت، ہیونجنگ، سائٹ جہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو، کنسول، کنسٹرکشن، کونیدا، نکالنا، نودنگجا، کارکن، اونجینا، ہمیشہ، وانجن ہی، مکمل طور پر، چھادونگ چھا، گاڑی، چھنجے ہادا، موجود ہے، گیول، مہینہ، معدہ، صحیح، پھیلو، واقعی، اورینی، بچے، چھونگہادا، فیصلہ کرنا یا ڈیسائیڈ کرنا، ہن مادی، ایک لفظ،
یوجی ہدا برقرار رکھنا، عید الوگی نظریہ، کھنگبو ہدا مطالعہ، تھیجوں عوام، نلو نادا اضافہ، تھکدا صفائی، مان صرف، ملسم باتیں، کھینچندا ٹھیک ہے، ننمل آنسو، کھکچوں مختلف، بت روشنی، آنی نہیں، پھی ہدا بچنا، نا آ کھادا آگے بڑھنا، شیشک علم، یوجن ہی ابھی بھی، چھوئن مالک یا گھر میں سب سے بڑا، پھلگیون ہدا دریافت، سون لائن، الیو انسانیت، تھکچنگ خصوصیت، سونسو کھلاڑی، ہیونگشک فارم، ماریون ہدا تیار کرنا، بان آدھا یا نصف، پھلپھیو ہدا اعلان کرنا، چھوجے موضوع، کھوکدا تجربہ یا ایکسپیرئنس، خوانچوم پہلو، کھی کان، کھیبن بنیادی، میتھو میٹر، سارا جیدہ غائب ہونا، اوتو ہدا کس طرح، کھامچونگ جذبات یا فیلنگ، کھیوک یادداشت، انگی شہرت، پھے بحری جہاز، اپاتھ فلیٹ، کھکم کبھی کبھار، سل شراب، شلجیرو حقیقت میں، چلدا مختصر، کھوماپدا شکریہ، خوانلی انتظام، کھوگوت وہاں، پودا دیکھیں، خوایون بے شک، تھلیدا بھاگنا، پھپدا مصروف، ایجون پہلے، ایجونگ ہدا پہچان، چا حکمران، چونگانگ مرکز، ناپدا برا، پھلگو ہدا نااہل ہونا، شکیدا ترتیب دینا، کھیم کھیل اور گیم، کک جے انٹرنیشنل
گروپ گروپ، انسینگ زندگی، چونتھونگ روایت، کھیردا کاشت، چھن گلاس، چھوسا ہدا تفتیش کرنا، کھودا رہدا بہت بڑا، اتا موجود، شیئن شاعر، اونجے کب، وی سوائے، پھنگا تشخیص، نیریو اودا نیچے آنا، ویچھی مقام یا لوکیشن، چھلیدا کم کرنا، کھاگیوک قیمت، تھلا جیدا مختلف، پھیدا خالی ہونا، سامگک تین ملک، سونم گاہک، ون ہادا چاہنا، تھونگشن مواصلات، ہاکن ہادا تصدیق کرنا، موئم ملن پارٹی یا ملنا، سو نمبر، اوسم ہنسنا، کھیگے مشین، مویانگ شکل، ملچھل معاملہ، آناؤنسو اناؤنسر، نیوز خبریں، سارا کھادا رہنا، پھیودا پھیلاؤ، پھے بحری جہاز، سوپ کلاس، کھیول موسم سرما، چھنگیو مذہب، چھنگ فرش یا منزل، چایون سرپتا قدرتی، چنگ صفا، شکسا کھانا، ای ہے سمجھ، اجتا بھول جانا، چیشی ہادا موجودہ، پھان نصف، پھلگا ہادا محض، امچھوں نادا زبردست، پھیون طرف، تھیلے بیجن ٹیلی ویژن، پھاک ہادا ضبط کرنا اور سمجھنا، شلچھون لاگو، نوریوک ہادا کوشش کرنا، پھوہو حفاظت، شتا دھونا، نتا دیر ہونا، ایوت ہمسایہ، پھیونجی خط، کھونگدونگ عوام، کاتھک وجہ، پھانگان پلان یا اسکیم،
सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फल बाजू नंबर 8। फुनम्योंग हादा जाहिर है। फुनसोक तज्जिया। सोन्यो लड़की। छीना खादा गुजर जाना। छा गाड़ी। संगफुम सामान और प्रोडक्ट। सोलम्योंग वजाहत या एक्सप्लेनेशन। हुल्योंग हादा बेहतरीन। ख्वानगेजा हुक्काम। सेरो नया। से शुमार या काउंट करना। इयोजीदा मुंसलिक होना। थीबी टीवी। फोम मौसम बहार। छुंगन्यो किस्म। नाचता कम करना। ओके कंधे। बूबू शादीशुदा जोड़ा। ओरे लंबे अरसे बाद। योगू दरखास्त। कीउदा बढ़ाना। नुपदा लेट जाना। फलजोन हादा तरक्की या डेवलपमेंट। योहैंग ट्रिप पे जाना। चुक्कम मौत। खोथोंग दर्द। खोंग सिफर। ओउल्लीदा मुताबिकत रखना। ओवुल मई। शीदा आराम। अल्लीदा आगाह करना। छादा सर्दी। ख्वा चैप्टर। मौली दूरी। पैदा निकालना। ये जोंग मुतवक्के। उप्पा बड़ा भाई। छुलगुप्ता खुशगवार। हनगे हद। हुनही अक्सर। बाथंग पस मंज़र। सावुल अप्रैल। साऊदा लड़ना। येपुदा खूबसूरत। खालदंग तनाज़ा। निक्योजीदा महसूस करना। वीजी कुव्वत इरादी। छौनमुन खासियत। छोंगवाक हादा दुरुस्त। छोगी जल्दी। नाजुंग बाद में। मशित्ता मज़ेदार। म्योचिल चंद दिन। सन्मत तल्ख। सायोंग इस्तेमाल। शीसोन नज़र में। आमूरॉन कुछ नहीं। थूजा सरमायाकारी। जीवोन हिमायत। ख्योलजोंग हादा फैसला करना। ख्योंगयोंग इंतज़ाम। मुखप्यो हदफ।
سونگ جنگ ترقی، سپ جنگل، چھک نیون گزشتہ سال، نیریو کھادا نیچے جائیں، میچھیدا پاگل، سیبیوک صبح سے کچھ پہلے کا ٹائم، سریگی کچرا، اولن جلدی، ابکم اجرت، پھی ہے نقصان، ہن ایک، موسپدا ڈراؤنا، چک جنگ کام کی جگہ، کھگی سائز، کھوگی گوشت، نامگیدا پیچھے چھوڑ دینا، سوینگ مغربی یا ویسٹرن، جویو مرکزی، کھاجیو اودا ساتھ لانا، نیم سے بو یا سمیل، پھودرپدا نرم، یوگیدا یہاں پر، ای یہ، کھونگیون شو، نامنیو لڑکا لڑکی، نے نودا باہر نکالنا، ماندرو جیدا بنانا، سکھ دو رفتار، شمگا کھادا سنجیدہ، چھن بھی تیاری، کھے سکھ تھیدا مسلسل، کھوول ستمبر، مگدا صاف یا کلیئر، سونیون لڑکا، سوشک خبریں، یوول جون، چاکیونگ عمل کرنا، ہوری کمر، کھول مقصد، کھونگوپ صنعت، کھوجونگ ان کے درمیان، نوئن بوڑھا آدمی، پھلدا پیسے کمانا، سلیدا محفوظ کرنا، سے پرندہ، یونگو انگلش، چلشن مقامی، کھولجونگ فیصلہ، کیونگ ہیانگ رجحان، کھیروک ریکارڈ، نارم منحصر ہے، تھیدا پھادا جواب دینا، پھانمیون دوسری طرف، سولدا کاٹنا، امجکم تحریک، ایمیجی تصویر، تھوجیدا پھٹنا، تھک سونگ خصوصیت، کھیوجنگ پرنسپل، پھوتا اتارنا، اوریدا کمانا، پھیونگوان ہسپتال، چھا سے حالت، کھنگچو ہدا کسی بات پہ زور دینا، کھیونگ چھل
پولیس، متا، لے لو، چھونیوک، شام، ہن پیون، اسی دوران یا مین وائل، کرومیون، تو پھر، کھیجا، رپورٹر، نلدا، چوڑا، شی ہوم، امتحان، چھم، نیند، چھورو، زیادہ تر، وولشن، مزید، میون، سویاں، تھونگ ایل، اتحاد، کھون کھنگ، صحت، کھکپدا، نزدیک، کھونمل، عمارت، شیسول، سہولت، ویگک، پردیس یا غیر ملک، مت، نیچے، اورن، بالغ، چوبیون، ارد گرد، تھیشن، اس کے بجائے، وونن، وجہ، پھلدا، فروخت کرنا، چھارے، ترتیب، کھن، فوج، یول شمہی، محنت سے، الہادہ، کام کرنا، چھ سان، جائیداد، تھیم، ٹیم، پھومو، والدین، یکگان، تھوڑا سا، اونو، زبان، یوگو ہادا، درخواست کرنا، اولا کھادا، اوپر جانا، چھت، پہلا، کھامدوک، ڈائریکٹر، کھنل، اس دن، ساشل، حقیقت میں، چھاجو، اکثر، تھنگ ہادا، سامنا کرنا، سمدا، بنانا، یک، دوائی، تقریباً، گیگان، دورانیہ، تھامبے، سگریٹ، ایلدان، پہلا، ہر آبو جی، دادا ابو، چوجک، گروپ، کھونگجانگ، فیکٹری، پولسو، پہلے سے، چھلگیدا، لطف اندوز ہونا، خوانچا، صبر، پیون ہادا، تبدیلی، ساگو، حادثہ، کریدو، اب بھی، آموری، ہر طرح سے، مچھودا، ایڈجسٹ کرنا، سل، چاول، البن، نارمل، چھیمی اتا، دلچسپ، کھاروچیدہ، سکھانا، تھیوا،
بات چیت. مقدا بلاک ہونا. الہے اس سال. ہیونگ بڑا بھائی. تھلی مختلف. پھوریدا پھینک دو. پچھیدہ چپکانا. انمل کردار. نل ہمیشہ. مودو تمام. چھونگک ملک بھر میں. ماچھیدہ ختم. چھون میں. مان صرف. تھوم مدد. کھاجک فیملی. کھلدا شرط لگانا. پاجیدہ کسی چیز میں گرنا. مولدا دور. پھس بس. اونل نل آج کا دن. چھامشی تھوڑی دیر کے لیے. نونگوپ زراعت. تھیدا ڈالنا. شک تقریب. ویگیون رائے. مودے مرحلہ. ساجن تصویر. چھوجنگ رائے دینا. پھیوہیون ہادا اظہار کرنا. ای سنگ ہادا عجیب. چھیل زیادہ تر. آما شاید. یگی ہادا بات کرنا. اتا جڑنا یا جوائن کرنا.